Mayong adlaw sa tanan. So karon di ay no kay wala man tay trabaho. So nagtabang ta sa atong partner og hakot sa tubig. So ang amo diri is narami sa gawas ga panalod og tubig kay dili man gid siya makasulod dito, dili man gid makaya sa tubig. Siguro sa kadaghan sa siguro sa mga consumer sa tubig no manang dili gid siya maka abot dito sa sulod. So ang amo na lang dani is hakot-hakot system na lang mi dayon. Amo din siya ipangsulod dito sa amo mga sudlanan guys kay kinahanglan gid dili ta magpaluya-luya dani kay kung mag-burn out ra ba gyud wala sad may tubig dire. So ang amo ideya dana is hakuton namo din naman sad may mga sudlanan dito sa sulod na may mga tab na pwede masudlan mo na siya among ideya. So easy ra kay na dana guys sa naghawid anang isa ka container guys dako kay na siya lawas lawas guys no ay mo kabalaka dana kay bisan pila pa nakagalon ni arsahon dana og pasensya nagit kay mo guys aning nagvideo kay ambot na unsa ba ni nga grabe man kakurog gipakaon ko mo ng tani pero kurog man kayo ni guys masulduhan galing ko ni Daddy Ems gay na di gini makadawat sa komisyon ba kay isugo pag video kurog man kay tanan. So dinhi na lang tatakutob guys no og dagan kay salamat sa pagtan-aw sa atong video. God bless us all, bye bye.